O, ito yung buyer natin, oh. Nag-Alaminos Laguna. Kasama natin si Republic One Surrey. Sold na. Ayun si Bossing. Buyer natin, nag-Alaminos, mekaniko. Yan. Dagdag tubig lang. Bago bumiyahe. Ito, sayang yun. Tindi nun, no? Pinihit lang yung distributor. Oo naman yan siya. Boss, paano? Thank you. Salamat. Ingat kayo. Thank you, boss. Thank you. Ingat, sir. Ingat. Pinihit lang ng konti, no? Nawala yung palye. Alam niya, dala niya yung ano, Mercedes. Muso. Salamat po. Sold. Toyota Corolla small body. Oh, nakuha nila. Mura lang.